السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركاتي العزيزات، مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بكل المشتركات الجدد. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. اليوم بإذن الله درت لكم كريمة راقية ب3 نكهات، تقدروا تقدموها للضيوف أو في رمضان تجي هايلة يعني، ومكونات بسيطة ماهيش مكلفة. الكريمة الأولى درتها بالفانيلا، درنا فيها 2 صفار بيض وملعقة سكر، لأن راح نستعملوا الشونتيي بودرة وهي حلوة. ونديروا 250 مليلتر حليب، ندير فيه الفانيلا، سكر فانيي. انا درت 2 جون دوف، لا كريم فاني فيها 2 جون دوف، une cuillère à soupe de sucre cristallisé. « 25 centilitres de lait avec un paquet de sucre vanillé. On met à chauffer. نحطوا الحليب تاعنا يسخن ونديروا معاه غرام من لاغاراغار، هي جيلاتين نباتية. On met avec le lait 1 gramme d'agar et on chauffe le lait. On fouette les jaunes d'œufs avec le sucre. نضربوا مليح صفار البيض مع السكر ونديروا ملعقة نشا، une cuillère à soupe de maïzena. On mélange bien، نحركوا مليح، ندخلوا المايزينا. بعد ما يكون الحليب سخن نضيفوه على البيض ونحركوه. Quand le lait chauffe, on le rajoute sur les jaunes d'œufs et on touille. Et la gélatine, on l'insère au début avant que le lait ne chauffe. On essaie de bien mélanger le sucre avec les jaunes d'œufs pour les blanchir. هنايا نحركو مليح، نحاولوا ندخلوا السكر في الصفار البيض ونضيفوا الحليب ساخن. نردوه في الكاسرونه ونطيبوه ونقعدوا نحركوه بدون. On remet dans la casserole et on remet sur un feu doux et on remue sans cesse. Jusqu'à ce que la crème épaississe. هنا الكريمة تاعنا راهي تقالت، نحطوها في صحن باش تبرد. On verse dans notre crème dans la casserole, dans une assiette et on filme.
هنا نغطيو الكريمه تاعنا بورق شفاف باش ما ديرش القشره، ونخليوها تبرد تماما، من بعد نزيدو لها الشونتيي. الكريمه سهله والمكونات اقتصاديه وتجي راقيه وبنينه. نوليو نوجدو الكريمه ثانيه وهي كريمه الكراميل. نستعمل الكراميل اللي سبق لي وقدمته لكم، وانا نحط لكم في صندوق الوصف الوصفه تاعو. هنا نحكم 250 مليلتر، ندير فيه غرام تاع لاكاراكار. voici la deuxième crème au mousse de caramel, 2 jaunes d'œuf avec une cuillère à soupe de sucre, 25 centilitres de lait avec 1 gramme d'agar-agar que je mets chauffer. On blanchit un peu les jaunes d'œuf et on rajoute une cuillère à soupe de maïzena. On blanchit jusqu'à ce que le lait chauffe. خلطوا مليح الصفار البيض مع ذاك السكر والنشا حتى يبيض شويه. نضيفوا الحليب الساخن وردوه في الكاسرونه باش نطيبوها. On rajoute le lait chaud sur les jaunes d'œuf et on remet dans la casserole pour faire épaissir. On la fait cuire à feu doux. Voilà notre crème prête. On lui rajoute 3 cuillères à soupe de caramel, beurre salé. هنا الكريمة لما نضجت نزيدوا لها 6 ملاعق كبار كراميل بيغ صالي اللي كنا خدمناه. ندخلوه مليح. زدت نص ملعقة قهوة فانيلا. J'ai rajouté une demi-cuillerée à café de vanille. On incorpore bien le caramel et on laisse refroidir. On filme notre crème pour qu'elle ne fasse pas la croûte. هنا كي ندخلوها مليح نديروا لها الورق الشفاف باش ما تعملش القشره ونخليوها تبرد تماما. ونوليو نحضروا كريمه الشوكولا.
هاي الكريمة هاي تجي بنينة. C'est une crème très goûteuse, surtout avec le caramel beurre salé fait maison. Hein? نغطيو الكريمة تاعنا ونتركوها جانبا لنحضر كريمة الشوكولا. يعني المقادير كل موجودة في كل بيت: حليب، نشا، سكر. حتى المقادير ليست بالكثيرة. هنا نوجدوا كريمة الشوكولا: 2 صفار بيض مع ملعقة سكر. Voilà, on prépare la crème au chocolat avec 2 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de sucre cristallisé, 25 centilitres de lait avec 1 gramme d'agar-agar. هنا هاي كريمة الشوكولا، نديروا لاغار مع الحليب. يعني ونقول لكم اللي ما يحبوش يستعملوا لاغار، في عوض ديروا ملعقة نشا ديروا ملعقتين. وانا عارفة باللي بزاف البنات ما يديروش الجيلاتين. Pour les filles qui ne veulent pas utiliser d'agar-agar ou gélatine, elles mettent 2 cuillères à soupe de maïzena au lieu d'une seule. Voilà, on blanchit les jaunes d'œuf avec le sucre et la maïzena. هنا نضربوا هذاك الصفار البيض مع السكر والنشا، نحطوا الحليب يسخن، ونضيفوا هنايا ملعقة كبيرة كاكاو بني مع صفار البيض. لتعزيز النكهة. Pour avoir un goût bien chocolaté, je rajoute une cuillère à soupe de cacao marron au mélange de jaune d'œuf. Puis on rajoute le lait chaud. بعد ما ندخلوا الكاكاو نضيفوا الحليب ساخن ونرجعوها فوق النار مع التحريك حتى تتقال. Et on la met sur le feu à feu doux en remuant sans cesse. Jusqu'à épaississement. هنايا عندي 100 غرام شوكولا سوداء. نتوما ديروا على حساب الرغبة، تقدروا ديروا شوكولا بالحليب اللي ما يحبش السوداء. انا من محبي الشوكولا السوداء. هنا هاي تقالت الكريمه تاعنا.
هي ما تثقلش بزاف. هنا انا استعملت غير ملعقه صغيره نشا، لان الشوكولا تيبس الكريمه ذاك، ما لازمش نستعملوا ملعقه كبيره نشا تجمد. Dans cette crème, j'ai utilisé seulement une cuillère à café de maïzena parce qu'on ajoute le chocolat et le chocolat a tendance à durcir. Et voilà, on fait fondre le chocolat. Mélangez bien pour incorporer, faire fondre le chocolat dans la crème. أنا حركو مليح حتى نذوب الشوكولا هذيك. ونغطيوها بورق شفاف. Après on la filme et on la laisse refroidir complètement pour incorporer la chantilly. أنا طلعت كاس ونص شانتيي مع كاس ونص ماء بارد جدا مثلج. J'ai fait monter un verre et demi de chantilly poudre avec un verre et demi d'eau glacée. Et si vous voulez utiliser de la crème fraîche liquide montée en chantilly, vous utilisez 75 grammes, 75 centilitres de crème liquide pour la partager en 3. إذا تحبوا تستعملوا الكريمة السائلة وتطلعوها ديروا 75 سنتيلتر أي 750 مليلتر. هاي الكريمة تاعنا بالكراميل وكريمة الفانيلا بردت. حنا نوليو نطلعوا الشانتيي ونضيفوها. فوالا دي 3 كريم. هنايا الشانتيي طلعتها قسمها على 3. لا chantilly je la partage en 3. Je rajoute le tiers à la crème vanille. نزيد الثلث تاع الكريمه هذه شانتيي لكريمه الفاني ونديرها في جيب حلواني. ان شاء الله يكون هناك بزاف من الكريمات نديرهم لكم لشهر رمضان ان شاء الله. كل مره نديروا وحده. هذه هنا تقدروا تستعملوا زوج نكهات، فاني وشوكولا او فاني وكراميل وتكون النتيجه مليحه. هنا اضفت الشانتيي. Vous pouvez faire cette crème avec seulement 2 goûts, vanille chocolat ou vanille caramel. وهي تجي بنينه بزاف. هنا ندخلو لا chantilly. J'incorpore la chantilly dans la crème pour faire une mousse. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. هنا نديرها في كيس حلواني. Je mets ma crème dans une poche à douille pour faciliter le travail. Et les mettre dans les verrines.
وهنا عندي شوية لوز مهرمش، يعني مكسر خشين ولا فايتين. وتقدروا تستعملوا كاوكاو مقلي ومرحي خشين. والفايتين اللي ما عندوش يستعمل بسكوي يفتتو خشين. انا زدتو من اجل القرمشه في الكريمه، وتقدروا ما تستعملوهمش، يعني هذه لمستي الخاصه. يعني والواحد يدير الموجود ويحاول انا لما درت الكريمه في الكيسان ودرت لهم اللوز فوقهم. هنا درناها في لابوش دوي، درنا الكريمه في الجيب الحلواني ولا مي دون لابوش دوي et on la poche dans les verrines ونحطوها في الكؤوس. كما قلت لكم تقدروا ديروها في كؤوس صغيرة لما يكون عدد الأفراد أكبر. on peut la mettre dans deux petites verrines. نديرو هنايا الطبقة الأولى وندير أنا هنا عندي لوز وفايتين. on met la première couche. moi j'ai des amandes concassées grossièrement et de la feuilletine pour avoir le croquant. هنا للقرمشة ندير طبقة من لوز وفايتين. تقدروا ديروا كاوكاو ويكون بصح مقلي، وفي مكان الفايتين ديروا بسكوي مرحي خشين مثل بيمو او مكاو. voilà on met le croquant puis on la met dans le frigo. Ça c'est la première couche de mousse vanille. Là je fais la deuxième couche, la crème au caramel, beurre salé. quand elle a refroidi complètement. هنا الطبقة الثانية هي بالكريمة الكراميل بيغ صالي، وانا كنت من قبل حطيت لكم وصفة الكراميل بيغ صالي، راني نحطها لكم في صندوق الوصف. هي تجي بنينة وسهلة احسن من الكراميل نيسلي، يجي حلو بزاف. On incorpore la chantilly, le tiers de la chantilly dans la crème caramel pour les pocher dans les verrines. Bien incorporé. هنا ندخلو مليح الشانتيي ونديروها في جيب حلواني. خير من الملعقة باش تحافظوا على نظافة الكؤوس. On la met dans la poche à douille pour avoir
pour un travail plus pratique, plus facile. Voilà. Voilà, on met toute la crème dans la poche à douille. Et on décore nos verrines. Le kifan. On pose la crème dans les verrines sur la première couche. Voilà. On met le croquant, un peu de feuilletine et les amandes et on la laisse refroidir pour monter la troisième couche. بعد ما حطيناها تبرد نوجدوا الكريمة الثالثة نضيفوا الشونتيي الباقية. On incorpore la troisième moitié de la troisième partie de chantilly à la crème au chocolat refroidie. بعد ما نضيفوا الشانتيي الكريم الشوكولا نجيبوا الكريمة تاعنا باردة من الثلاجة. ندخلوا مليح الشانتيي ونديروها في كيس حلواني حتى بهي ونزينوا الكؤوس تاعنا بالطبقة هذه الأخيرة. Quand on incorpore la chantilly restante dans la crème, on la met dans une poche à douille pour faire la dernière couche de crème. Et c'est une crème très bonne. C'est une mousse très goûteuse. On la met dans la poche à douille. Pour la mettre dans les verrines نفرغوها في الكيس الحلواني باش نديرو الطبقة الأخيرة. للتزيين هنا نجبدو الكؤوس تاعنا من الثلاجة ونكملو نزينوهم. هذه الوصفة مليحة بزاف في رمضان الكريم إن شاء الله. وهي غير مكلفة وإن شاء الله يعجبكم وصفاتي وتجربوهم. وكاين بنات اللي مجربين وصفاتي وهي كلها صادقة. هنا نزينوا الكؤوس تاعنا. Voilà, j'espère que ma crème vous a plu.
et que vous l'essayez, surtout pour le mois de Ramadan. C'est une mousse très légère et très bonne et pas coûteuse. Voilà, on met la dernière couche et on la décore avec du chocolat râpé en couleur. Du blanc, du chocolat noir et du chocolat au lait. Une simple déco, ça suffit. إن شاء الله من بعد نزينوها بشوكولا رابي. أنا شريتها هكذا. تقدروا نتوما ترابيو شوكولا أو تزينوها بأي حاجة عندكم. هاي الشوكولا تاعنا، لاموس تاعنا واجدة. نحطوها بعد ما نزينوها نحطوها في الثلاجة لمدة 3 ساعات أو أكثر. هي قد ما تبرد مليح قد ما تجي بنينة. تقدموها بالصحة والراحة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وإن شاء الله سيكون الكثير من الجديد. أنا زينتها. الشوكولا رابي. هناك الكثير من الوصفات للزجاجيات بطريقة راقية وبسيطة بمكونات بسيطة وبالصحة والراحة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. وفي أمان الله مع وصفة جديدة إن شاء الله.